कंपनी का नाम क्या है? दीवानुल अरेबिया। প্রিন্টিং কাজগুলো হয় মেকটেসকিয়া পেপার মেশিন আছে, এখানে প্রিন্ট করা হয়। আর ড্রাই কাট মেশিন, গেঞ্জি প্রিন্ট, ওগুলো মগ প্রিন্টের টুকটাক কাজ করা হয় কাটিং এর। मेरा बड़ा भाई है। আসসালামু আলাইকুম। এটা অফিস, এর ভিতরে আমি মানে কাজ করি। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টিং কাজগুলো হয়, যে ব্যাচ, ব্যাগ, বক্স, অ্যাক্রিলিক, উপরে ব্যাগ আছে অনেক, ব্যাগ, সব ধরনের काज হয়। मैं एक टेस्ट किया, पेपर लगा के नहीं, पेपर लगा के नहीं, मैं ऐसे टेस्ट किया, बस सारा फाइल रेडी कर दिया, बस आपको दिखाने के लिए गए, बस जाके प्रिंट करेंगे। उतरेगा वो टेप है, सफाफ टेप है, दोबारा करेगा प्रिंट। हाँ आ रहा हूँ। और ऊपर আছে প্রিন্টিং মেশিন, প্রিন্টিং মেশিন আছে, এখানে প্রিন্ট করা হয়। আর ড্রাই কাট মেশিন, এটা ড্রাই কাট মেশিন। আর এখানে টুকটাক কাজ করা হয় কাটিং এর। তো কাটিং গুলা এখানে মগ প্রিন্টও করে, মগ প্রিন্ট, গেঞ্জি টি শার্ট প্রিন্ট, গেঞ্জি প্রিন্ট, ওগুলা মগ প্রিন্টের। এখানে আছে এগুলা থালি বাসন, এগুলো সব কিছুতে प्रिंट করে। ये सागर भाई मेरा बड़ा भाई है, ये इधर का प्रिंटिंग का काम करता है, बहुत अच्छा आदमी है। कौन? मेरा बड़ा भाई। किससे? और मैं तो वर्कशॉप में जाता हूँ, वर्कशॉप में काम मेरा है, बस यही है। कंपनी का नाम क्या है? दीवानुल अरेबिया। दीवान अल अरेबिया। दीवान अल अरेबिया, ये हमारा कंपनी का लोगो बहुत जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये প্রিন্টিং মেশিনও চালাচ্ছি, ওটা হলো রোল এন্ড মেশিন। তো এক একটা মেশিনের এক এক রকম মানে আর সফটওয়্যারের ফাংশনগুলা। তো এটা 2 দিন বা 3 দিন দেখলে ইনশাআল্লাহ শিখে নেব আর কি। এখন সাগর ভাই করছে এগুলো কাজ। अभी जो प्रिंटर है वो बस कटिंग करना है। ये लेमिनेशन है मेरा ख्याल, ये भी लेमिनेशन में मैं बताता हूँ। ओके, आप वॉइस करके बताओ, मैं चला जा रहा हूँ। प्रिंटिंग शुरू हो गई है। ये भी साथ में